Mukad di munggo. Ay murag siling ayup. For today's video, Biyernes, it's Munggo Day. Ako kading sasabing munggo pag Biyernes. Buray na ni masabaw. Kulang pa ni da pa ubos ning sili. Since da man ako ubos sili, tama kan ning siling labuyo. Sahog. Masabaw. Garo pang tugon sa uma. Sabay may lawig damulag. Palipad pamburadol. Pasma na barang. Ngayon palang kakain. Mag-alas 2 na. Tara, kain tayo.